naman. Magre-record na ako pang recruit elite. Mark mo si Tetsu, si Eri. O yung mga naka-assassin hood, switch to cleanse kayo. Okay, Ano? Assassin hood, Ay, cleanse, food blazing check, firewall. Cleanse. Cleanse kayo, tas blazing firewall. Okay, blazing firewall. Wait lang, hintayin mo yung DPS mo. Nahuli. Okay, go. Nice guys. Ito na yun. Yan na ha. Nanonood ako, Okay. kaya nyo ang pautang Uy, ila. ilag naman. Ay, naka-flip blazing mo. Ulit. Yan. Sige. Butsin. 3, 2, 1, go! Sayang. Isa lulo. Yun na isa! Uy, Mount up. Mount up. Yung iba, mount up. Yung nasa Sige, bebe, sundan mo. I-heal kita. Sundan mo. Sige. Sige. Talunan mo. Go lang. 1 HP Oo, na wait lang. Go. Ito. Yung 1 HP doon, sundan nyo. Ito. Uy, DPS! Hindi, may Saan 1 kayo? HP dito. Priority yung 1 HP. Ito. Tetsu, go. Okay. Isang kalmot na lang yung Tetsu. Ito. Uy, gagi, hindi pa Uy, napatay. ninyo? Sige, kaya yan. Kaya. Mauna yung boots mo. Ina mo. Nice. Wala Loot na mo na, yun, loot mo na, isa doon. Tetsu. Loot nyo na, yung naka-horse. Loot mo na. Nice. Sayang. Sige, abulin nyo. Lutin mo na yung Nice red. one.